Wala pa mag-init kayo na padaplin sa ni Ma'am Joy. Yung ano, ganyan plastic. At ba yan ang pudol ko yan? Ayan pala. Ito sa lahat. Hindi tayo pwede ng mga picture. Hey, George! Tara! Yo, shout out! Kayo! Dade! Dade! Gapangitaon mga gunakos Veronica kay muabay mi dito. Ay naadi. Alright, no? So yun lang nato sa atong mga kauban sa LGU staff. Tabang lang ta ubantay sa tables kay basig na ay mag-start ng ilaha. So hulaton sa nato mag-program sa Takajot ay nato pagasugdan ng atong budol kay Alan. Thank you so much, Bomb Plus Incorporated. Ayan o. Madagong itong kasalamat kay Binton High Value Crafts Farmers Association, Rambo 6 International. Dagan kay salamat Kauyagan Savers Cooperative. Thank you so much, Berson's Poultry Breeder Farm, Miss Marieta B. Damasco. Thank you so much to Miss Ashel G. Oy, Mr. Carl Philip B. Abunda. Madagong itong kasalamat to Miss Maribel D. Dailo, C. Dailo. Morang dito na pit, morang nagbunol na, di ba? Wala na pong kiguto naman din sa ning taon, di ba? Pero yung pagkaon ha, so salamat kayo po sa atong bisita, si Director Cora, papagal na to, Director Cora sa DA o kay Dr. Janet sa Talented Family, mga kapulisan, kasundalo at tanan, mga niya diri karon. Salamat kay sa inyong presensya nga anya kita sa atong ikasinto kung day city nga aldaw time pasok ong. So kanunay magbuligakoy! Alright mga kaigsauna, Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amalang Layton, magbuwaya, salamat sa dagang grasya ng Bibugo Karamo, salamat sa Katuligan sa 147 celebration sa ano ito yung Pasugong. Salamat sa grasya sa Kalinaw, grasya sa Kayusahan. Kini mga pagkaon, gidalit ka na magikat sa mga kamaghihatagong, sa iyong papanalangin nililit, kini ito makadugang paragsuod sa matagusa. Pinaabdi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. ulat pa. Vlogger o. Alright sa mga kaigsaunaan, mag-enjoy mo sa atong bodo kailan 2024, atong pasalamatan. Ang atong mga stakeholder kung kinsa na tayo nganong nahimong positibo ang atong bodo kailan 2024. Thank you so much. Daddy, kuha ko. Senior. Madagong tong salamat sa multi-Philippines salamat Kauyagan Savers Cooperative. Thank you so much, Palmalena Oil Palm Corporation. Rice and Palm. Lagyan ba? After 1 minute. After 1 minute. Tayo lang sa pagkasunan nila sa mga dinaanan sa operator na ito sa sound system para dili mapalog-palog atong sound system. Alright, so badako po kay salamat to Miss Maribel C. Dailo, Mr. Ronald Alan P. Camado, Mr. Ray Anthony B. Ancrito. Thank you so much to Mr. Johnny B. Silhion. Badako po kay salamat to AL Broad Constructions and Enterprises of Cagayan de Oro City. Booking Philippines Incorporated. Philippines Incorporated.
Madakong tungkay salamat to a British Power Head Corps. Thank you so much to the local government unit of the Municipal Economic Enterprise Development Office headed by Engineer Jared Tanmedo. Thank you so much to Municipal Assessor's Office headed by Ms. Jocelyn G. Binasag. To our Municipal Engineering Office, madakong salamat to Engineer Francisco D. Quinayon. To our Municipal Accounting Office headed by Ms. Heidi M. Suyat. Madakong salamat to our Municipal Agriculture Office headed by Engineer Juan F. Fernandez. Madakong salamat to Municipal Treasurer Office headed by Mr. Alberto O. Clarito. To Bureau of Fire and Protection, thank you so much to SPO1, Haro Novelin Mayor, Philippine National Police. 1 minute. 1 minute. 1 Headed minute. by Police Captain Romel 1 minute, Kalas. Arcelia. 50 Thank you so meters, much to 1 minute. FIB Philippine Army, headed by Lieutenant Mark Bin Stevens. To Bureau of Jail Management and Technology, thank you so much, headed by SGO4 Cesar B. Palem. To our Municipal Local Government Operation Office, headed by Ms. Maridel C. Dailo. To our Barangay Butongon, headed by Ako lang videohan. Sige lang.